Dalilus Syafi'iyah utawi iki iku dalile madhab kang bangsa Syafi'i wal Hanabilah lan dalile madhab Hambali. Qauluhu yaiku dawuh Gusti Allah Ta'ala ma'alal muhsinina min sabil ma ora ono alal muhsinin menindak nyiksa ing atase wong-wong kang agawe bagus min sabilin dalan alasan kanggo nyiksa. Jadi intinya ini ayat ini. Orang itu kalau melakukan sesuatu dengan status agawe kebagusan, berarti sing wajib wis beres, terus mung sifate nambah-nambahi ganjaran, nambah-nambahi kesunatan. Itu namanya wong sing agawe bagus, muhsinin. Nah, menurut Al-Quran tidak ada jalan untuk menyiksa orang-orang yang statusnya hanya muhsinin, mewajibkan kodok atas poso sunat yang dibatalkan. Itu namanya menyangsi orang-orang yang muhsinin. Nah, mestinya enggak boleh. Wal mutatawwi' sedang utawi wong kang nglakoni poso sunnah iku muhsinun wong kang agawe bagus, muhsinin. Falaisa mongko ora ono iku alaihi ing atase muhsin. Kurang maju mas. Falaisa mongko ora ono iku alaihi ing atase muhsin apa sing ora ono harajun dosa fil iftari ing dalem oleh mukel. Jadi ora dosa ya ora wajib qada. Ayo mlebu. Sampai rapat. Yang kedua hadis as-shaimul mutatawwi' amiru nafsih utawi wong kang poso sunnah, poso tatawwu' iku amiru nafsih, orang yang mimpin menentukan dirinya sendiri. Dalam arti wong jenenge poso sunat mas, mok terusne ya sak karepmu, mokel ya sak karepmu, wong hanya poso sunnah. Berarti oleh mokel dah. Insya'a lamun karep sapa wong, sapa dandani iki abot nih. Sing iso mbenakne mik. Insya lamun karep sapa wong, sama mongko poso sapa wong. Wa insya lamun karep sapa wong, aftara silahkan mukel, lewong mek kur poso sunnah. At-tarjih utawi iki iku tarjih. Sapa cah nang kelas iku cah? Melok ngaji lo cah, aja ngapusi lo. At-tarjih utawi iki iku tarjih. Nimbang-nimbang mana dalil yang lebih kuat. Wala allama lan menawa pendapat
Dhahaba kang wus berpendapat ilaihi maring ma sapa al-Hanafiyah tu golongan Hanafiyah, berarti senajan poso sunat lek dibatalne wajib kodok. Orang patek nyaut zaman wis lali dah. Hanafiyah itu tak kandani lek poso sunat mukel wajib kodok ya. Itu yang menurut penulis ini dianggap pendapatnya lebih kuat. Wala allama menawa barang zahaba yang telah berpendapat. Terus mbak-mbak ojo nemen-nemen telate. Materi itu bersambung. Nek telat-telat terus ora paham. Barang ora paham dadi Wahabi. Ya, eman-eman ayu-ayu dadi Wahabi. Mbak-mbak, ojo nemen-nemen telat ya. Ora usah pupuran ben ora telat. Pamer ning sapa pupuran bareng. Yakunu ono apa madhab Hanafi iku arjah luweh unggul ni annan nabiyya krana setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku amara perintah sapa Nabi Aisyah ing Aisyah wa Hafsah diperintah bisyam yaumin supaya poso sedino makanahu ngganteni panggonane poso sing mokel padahal poso sunat wa huwa utawi ngene iki iku nasun ketetapan fi wujubil qada mengenai wajibnya qada bagi orang yang puasa sunat tapi mokel. Wallahu a'lam. Al-hukmur rabi'a asyar utawi hukum kang kaping 14 ma huwal i'tikafu wa fi ayyil masajid ya'takif ma iku apa wa yamma al-i'tikafu utawi i'tikaf. I'tikaf iku piye? Meneng ngono tok ning masjid apa kudu karo niat? Wa fi ayyil masajid lan ing dalam panggenan masjid yang mana ya takifu i'tikaf sapa wong. Qala Syafi'i rahimahullah al-i'tikaful lughawi utawi i'tikaf bangsa bahasa iku mulazamatul mar'i lisyai'i oleh netepe wong lisyai'i maring suwijine barang wa habsu nafsi dan menahan diri alaihi neng barang mau wong terus-terusan ada di sesuatu, ngelakoni sesuatu, enggak pindah-pindah. Itu namanya i'tikaf. Secara bahasa, birron iku barang bagus. Karena ono opo amal, au isman utawa barang dosa. Pokok neng kono terus gak ngalih-ngalih istiqomah. Itu namanya i'tikaf menurut bahasa.
Sekagas istiqomah 30 tahun di suatu tempat gak ngalih-ngalih. Itu dalam bahasa namanya iktikaf. Mana contoh lafaz iktikaf dalile netepi barang gak ngalih-ngalih. Allah Ta'ala Gusti Allah dawuh ya'kufuna ala asnamil lahum. Ya'kufuna padha njungkung sapa wong musyrik. Njungkungi terus-terusan ning kono gak mandek-mandek gak ngalih-ngalih. Ala asnamin nyembah berhala-berhala. Lahum buatan mereka sendiri. Patung digawe-gawe dewe, disembah-sembah dewe. Sik lumayan wong Bali. Wong Bali pakai media patung, tapi enggak gawe dewe. Sing gawe wong NU Mojokerto. Ini saya nyatakne. Ning ngarepe omah ana tulisan ranting NU. Ono tulisane ranting NU. Dadak neng buri pekerjaane memahat watu digawe patung. Nah wong Arab patung digawe-gawe dhewe, disembah-sembah dhewe. Kene lumayan, masih nyembah patung enggak gawe dhewe. Sehingga wong NU. Sulit memprovokasi orang Indonesia mengadu domba antar pemeluk agama yang beda. Beda agama itu diadu ra kena karena saling membutuhkan. Wong Islam Jawa butuh korban, yang memasok kebutuhan sapi korban wong Bali. Yang Bali kono sapi sak pirang-pirang boleh enggak dibeleh. Ngingu sapi tok lah mereka mengharamkan sapi dihormati. Itulah. Mending didol ae perkara ning Jawa dibeleh ya karo. Yang penting ra dibeleh ning Bali. Ini wong Bali ku ngaromne sapi. Tapi dodol sapi. Sing nuku wong Islam gawe riya kurban. Nah. Kene nglakoni perintah agama dibantu wong Bali. Terus nek arep riya wong Jawa butuh klopo dalam jumlah besar. Itu juga dikirim dipasok dari Bali. Makanya wong Bali eman-eman klopone katipek janure. Khawatir uwoe kapate api gak iso ngirim klopo nang Jawa. Sakno wong Jawa kok gak iso gawe jajan nek riyo. Padahal wong Bali dhewe butuh janur. Kayak media upacara ibadah setiap pagi sore itu. Nah sing ngirim janur wong Lumajang pengurus ranting NU. Bulet dah. Piye cara mengadu domba? Wong antar beda agama pun saling memasok, saling ziarah wali-wali. Rata-rata perusahaan PO bis milik Cina non Muslim kayak ziarah wali, piye kate musuhan. Terus banyak yang make bis Kosayu, ya kan akeh wong nyewa bis Kosayu. Apa Kosayu? Koperasi Santo Yosep. Oh, akeh wong nyewa kayak ziarah wali Songo. Bis Gunung Harta. Ziarah wali Songo nanti niku nek wong Bali Mas Hindu. Supire kopiahan.
Dan itu tertib sekali, wayah sholat, mandek kon sholat. Padahal pemilik PO-nya Hindu. Tapi yang Indonesia kate diprovokasi gak iso. Senajan beda agama. Musola atau masjid yang dibangun Cina non-Muslim dan yang dibangun Muhammadiyah atau apa, bisa-bisa lebih banyak musola masjid yang dibangun Cina. Indonesia ada ribuan perusahaan besar-besar, milik Cina, milik Korea, milik Jepang, milik Amerika. Dan di dalam perusahaan itu mesti ada masjidnya. Atau musola sing bangun sapa? Ya bos-bos iku. Mana ngerti pabrik bir lho ya ono masjide. Jenenge Masjid Bir Ali. Sapa ora mumet. Ustadz Wahabi ngukumi Indonesia mumet tenan. Kita hukumi piye? Orang mungkar iku pabrik bir. Tak musuhi nemen-nemen ana masjide piye? Ning Malang ana kasus pilu. Muhammadiyah ngaram-ngaramne rokok. Lambien bendahara Muhammadiyah itu bos pabrik rokok. Ayo, kaiso mas hitam putih. Indonesia ikat biyen wis batik lorek ngene guys. Warna-warni. Haji umroh ngibadah top. Numpak Lion Air. Investore apa perusahaan pusatnya milik apa Singapura Lion ya. Singa Lion Singapura. Nentang Amerika pol-polan. Senengannya numpak Boeing. Biyen nyebarno anti Prancis, boikot produk Prancis. Ngeletek rame-rame umroh numpak Airbus. Pesawat Airbus milik Prancis. Saiki anti BBM naik, demo kemana-mana turunkan Jokowi. Tapi antri BLT bensin. Dengan menaikkan harga bensin, Pak Jokowi bisa nambahi subsidi kangge masyarakat miskin 600.000. 600 sampai 500. Itu ke orang ismin. Budale demo numpak bison, numpak elep, numpak bis. Padahal yang kendaraan solar itu pancet murah. 6.800. Demo kenaikan bensin. Nah yang naik itu untuk mobil yang mewah-mewah. Yang pertama Dexlite, Pertamina Dex, Pertamax Turbo. Itu yang naik sampai kisaran 17-18 ribu. Seharusnya kalaupun demo, kami yang demo. Yang kena bensin larang kan golongane motor Fortuner, sedan Altis, ya. Terus Mercy itu kan sing kena larang. Golongane Cherry, Hijet, terus Toyota Kotak, Elep, Bison,
Iku ora kena mundak larang ngene iku. Budal numpak kendaraan BBM murah, apa iku? Solar. Demo BBM sing larang, padahal sing tuku larang ya menenge ora demo. Iku lapon, ora izin. Etok-etoke mbela rakyat. Wong rakyat iku mek kur kena solar 6.800. Iku esek oleh ketambahan BLT. Ya, bantuan langsung tunai. Ngono judule demo bela rakyat. Piye? Takbir. Wong Madura atas nama Kiai Jawa Timur. Padahal Kiai Madura takbir. Alah mbok mikir Mas. Cek todus. Terus iktikaf menurut syara itu apa? Wal iktikafu syar'i utawi iktikaf kang bangsa syar'i yaiku al-muktsu fi baitillah, meneng berdiam diri di masjid biniyatul ibadah, kelawan niat ngibadah. Nah zaman teko kamar yang masjid niat turu, iku yo ora kena diarani iktikaf. Wa huwa utawi berdiam diri di masjid iktikaf iku minas syara'i'il qadimah, setengah saking syariat-syariat kang wis kuno sejak zaman nabi-nabi mbiyen disyariatkan yang namanya iktikaf. Qala Allah Ta'ala wa tahhir baitiya lit-ta'ifin wal qa'imin war ruk'is sujud. Wa tahhir, sucikanlah wahai Ibrahim baitiya, rumahku, Masjidil Haram maksudnya. Lit-ta'ifin kanggo wong-wong kang padha tawaf. Wal qa'imin lan kanggo wong kang padha ngadeg salat utawa ngadeg iktikaf. Wa qala ta'ala wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullah fala ta'taduha. Jawadun, sebagian wong Arab iku rada mirip-mirip wong Indonesia tapi beda. Nah, wong Indonesia, wong NU itu semboyan teriak-teriak hubbul waton minal iman. Wong Arab sebagian hubbul wadon, tutuk hubbul waton, hubbul wadon. Makane khawatir neng masjid barang jimak bojone, moncene hubbul wadon. Itu sampai dikandani, hei neng masjid ya aja jimak ngawur. Ada kemungkinan neng masjid barang kadang jimak, makanya perlu dikandani. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Sira kabeh aja padha jimak bojo-bojo wadonmu wa antum halih utawi sira kabeh iku akifuna wong kang padha iktikaf fil masajid di masjid-masjid. Wistaratu fil i'tikaf an yakuna fil masjid, disyaratkan dalam i'tikaf
hendaknya i'tikaf itu di dalam masjid. Lalu masjid itu ada bagian, ada masjid kholis. Masjid bagian ruang dalam memang fungsinya untuk masjid full. Ada musya, masjid bagian dari masjid, tapi tidak berfungsi full untuk masjid. Serambi-serambi, bagian keundak-undakan, trap, itu masih bagian dari masjid. Terus yang serambi segitu lagi. Bagian dari masjid, tapi dari sisi fungsi, kadang ke jagongan barang, santri-santri disambangi wong tuane, mangan ngombe jagongan yo ning kono, arek-arek rokokan yo ning undak-undakan ngarep kono. Bagian dari bangunan masjid, tapi fungsinya yo kayak sholat, yo kayak macam-macam. Istilahnya musya. Nah, yang untuk i'tikaf itu yang mana? Kalau nurut umumnya kitab kayak Fathul Mu'in, I'ana, i'tikaf itu di semua bagian masjid. Mau di masjid murni yang dalam atau di serambi, i'tikaf sah. Itu kalau model I'ana, Fathul Mu'in, dan yang lain-lain. Tapi kalau Qaumi Ut-Tughyan, karangan Imam Nawawi Al-Bantani, itu membedakan antara untuk i'tikaf dan untuk tahiyatul masjid. Kalau sekedar tahiyatul masjid, ning serambi kono kene langsung sholat tahiyatul masjid. Kalau i'tikaf dan butuh lama jungkung gak ngalih-ngalih, yang namanya benar-benar i'tikaf itu di dalam ruangan dalam ini, masjid kholis, bukan neng kono karo rokokan. Lha ngene-ngene i'tikaf rek wis niat iki ning emper kono madhep rono, gak ngono kuwi i'tikaf iku. Wis ning jero masjid kene Mas, karo wirid. Itu nurut Imam Nawawi Al-Bantani. Ya. Saya kira lebih ahwat, lebih hati-hati ben sah tenan untuk i'tikaf masuk aja ke dalam ruangan utama, ruang dalam. Paham? Wa yustaratu dan syaratake fil i'tikaf apa an yakuna yantoh ono apa i'tikaf ono iku fil masjid di dalam masjid. Liqaulihi Rono dawe Gusti Allah wa antum akifuna fil masajid. Sekali lagi masjid juga ada beda pendapat. Ruang utamakah bagian dalam atau boleh juga neng emper-emper. Waqad yakunu kang sah fihi ing dalam masjid mau. Apa sing sah? Al-i'tikafu i'tikaf. Ngono mau al-aqwalin ono pirang-pirang pendapat. Qala dawuh sapa ba'dhum setengah para ulama. Al-i'tikafu khassun bil masajidis salasah. Utawi i'tikaf itu khusus di 3 masjid. Masjidil Haram, Al-Masjidin Nabawi, dan Al-Masjidil Aqsa. Muga-muga iso i'tikaf ning kono ya. Tapi bayar 20 juta ngawur. Umroh dhisik. Zaman tak kon nabung ra nabung. Sing oleh beasiswa lho. Iku tetap njaluk kiriman. Nah, zaman oleh beasiswa njaluk kiriman biyen nak. Kira siki marzuki wong tuwa iki lek gak ngirim anake dongane ra patek mandi. Ya.
masih oleh beasiswa ya tetap njaluk kiriman, cek wong tuan oleh ganjaran. Perkara turah ditabung ngono lho. Wahia utawi masjid telu mau iku masajidul anbiya, masjid-masjide para nabi alaihimus salam. Wastadalulan berdalil sapa ba'duhum bi hadisi kelawan hadis la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. La tusaddu ora kena ditaleni diikat apa rihalu unta-unta itu kalau sudah mengikat barang diikat yang unta taleni artinya persiapan pergi jauh ribuan kilo. Maksud hadis itu jangan kalian itu persiapan pergi jauh ribuan kilo kecuali untuk iktikaf ketiga masjid. Tiga masjid itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Wahada utawi kang kaya mengkene iki iku qaulu Sa'id ibnil Musayyab. Pendapatnya Sa'id ibnil Musayyab. Wa qala dawuh sapa ba'dhum setengah ulama maneh la i'tikafa ora kena i'tikaf illa kejaba fi masjidin ing dalam masjid tujma'u kang den kumpulake fihi ing dalam masjid mau apa al jamaah itu salat jamaah. Jadi kudu neng masjid sing digawe jamaah terus-terusan. Hati-hati ono masjid atau mushola digawe jamaah tapi gak digawe Jumatan. Menurut sebagian kiai ora kena digawe i'tikaf. Karena kalau enggak dipakai Jumatan, setidaknya setiap seminggu sekali tidak dipakai jamaah pas zuhur. Sebab pas zuhur kuwi wong-wong padha Jumatan. Ora jamaah di situ. Berarti jamaahnya ono sing bolong. Beda dengan masjid yang dipakai Jumatan. Hari-hari 5 waktu dipakai Jumatan. Hari Jumat dipakai Jumatan. Enggak pernah kosong. Nah yang kayak begini lo yang dipakai i'tikaf. Kecuali i'tikafnya ibu-ibu. Neng di rumah ono kamar khusus kayak fasolatan. Ya wis salat neng kono, wiritan neng kono, jamaah karo anak putri neng kono, i'tikaf yo neng kono. Mbak-mbak enggak perlu nenteng i'tikaf neng masjid jamek ngono. Sadurung i'tikaf sak jam merias diri. Koni kate i'tikaf saat pameran. Kudu masjid sing digawe jamaah. Wa huwa utawi ngene iki iku qaulu Ibnu Mas'ud. Dawuhnya Ibnu Mas'ud wa bihi dan pendapat ini pula akhadha was memegangi sapa Imam Malik rahimahullah fi ahadi qaulaihi ing dalam salah satu dari dua qaulnya wa qala al-jumhur yajuzul i'tikaf fi kulli masjid minal masajid. Sah i'tikaf di setiap masjid dari macam-macam masjid. Pokoknya masjid kena i'tikaf. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa kena. Masjid Gasek yo kena. Nggih Jumatan, nggih i'tikaf kena. Ora dikai Jumatan, kayak i'tikaf yo kena. Ruang dalam kena. Neng emper kono yo
Kena iki akeh-akeh ulama berpendapat ngene iki. Enak ya. Li umumi qauli krana keumuman firman Allah wa antum aakifuna fil masajid. Wa huwa utawi pendapat ngene iki iku as-sahihu kang bener li anal ayata krana setuhne ayat mau iku lam tu'ayyin tidak membatasi, tidak menentukan apa ayat masjidan maksuson hanya masjid tertentu, gak. Fayabqa maka tetaplah apa al-lafdhu lafad wa antum akifuna fil masajid ala umumi tetap bersifat umum kanggo semua masjid. Qala dawuh sapa Abu Bakrin al-Jassas hasalawus tercapai apa ittifaqu jami'is salaf kesepakatan sekabehane ulama salaf anna min syartil i'tikaf bahwa syarat i'tikaf an yakuna fil masjid harus di dalam masjid ala ikhtilafin meskipun ada perbedaan minhum dari ulama salaf fi umumil masjid berbeda tentang umumnya masjid secara umum atau masjid secara khusus wa khususiha wa zahiru qaulih utawi secara zahir dawe Allah wa antum aakifuna fil masajid secara zahir iku yubihu mewenangkan ngolehake apa zahirul qaul ngolehake al-i'tikafa ing i'tikaf fi sairil masajid di semua masjid-masjid. Kenapa oleh i'tikaf di semua masjid? Li umumi lafzi krana lafaz ayat meng bersifat umum. Waman utawi sapa wonge iku iktasara membatasi sapa men bi ing iktikaf dia batasi ala ba'dihha hanya sebagian masjid-masjid saja. Bagi yang membatasi iktikaf hanya ngene fa alaihi maka wajiblah dia biiqamati dalil menghadirkan dalil. Dia harus menegakkan dalil, enggak boleh berfatwa tanpa dalil. Wa takhsisuhu bi masajidil jamaah utawi mengkhususkan iktikaf hanya di masjid-masjid sing gawe jamaah. Iku la dalalata tiada dalil sama sekali alaihi atas hal ini. Kama anna takhsisaman sebagaimana oleh mengkhususkan golongan khassahu yang mengkhususkan iktikaf bi masajidil anbiya hanya di masjid-masjid Nabi. Benar ya? Ini ora usah lama ini, lam yakun tidak ada. Oh, 5 krono barang lam yakun ora ono ali atas madalilun dalil krono ngene kira nek dalile Mas saqata i'tibaru maka gugurlah mempertimbangkan pendapat orang itu alias no reken enggak usah direken gugur wong iktikaf kok dibatasi hanya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Wa ammal mar'atu anapun utawi wong wadon faya juzu mongko wenang lah bagi mar'ah. Wadon gasek nang omah kula mawon. Di ruangan yang hari-hari dipakai
sholat duha di situ, sholat tahajud di situ, sholat fardu di situ, maka iktikafnya perempuan juga di situ. Ya. Li adami dukhuliha, krono tidak masuknya perempuan fin nassis sabik, di nas ayat yang telah lewat tadi. Ayat itu ngandani wong lanang, saman ojo jimak bojomu sambil iktikaf di dalam masjid. Dalam konteks ayat ini sing dikandani sapa? Wong lanang. Sing iktikaf nang masjid iki sapa? Wong lanang. Sing dijimak sapa? Wong wedok. Jadi konteksnya wong lanang ora oleh iktikaf sambil jimak ning masjid. Nah karena ayat yang mengharuskan iktikaf di masjid, akifuna fil masajid, itu wong lanang, maka menurut ulama ini ayat itu enggak berlaku bagi perempuan yang harus iktikaf di masjid, enggak. Cukup iktikaf di musolanya di rumah. Al-Fatihah.